Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab utawi wong akeh kang tak paringi kitab mubtada. Utawi alladzina dadi mubtada yasuna iku padha maca sapa alladzina kuwi kitab hak tilawat. Kelawan sak bener-benere maca. Kaya krauna kuwi sing maca sapa alladzina kuwi kitab kaman salah kaya oleh diturunno kitab. Maksudnya ora dirubah. Wal jumlah tu jumlah halur hal. Wa haqqa tilafat haqqa iku nisibah dinasabna apa lafat haqqa al masdar ing atase masdar terkait masdar. Wal khabaru te khabar iku ulai kaya miru nabi utawi wong sing maca kitab kelawan bener iku sing darani iman kelawan kitab. Nazarat tumurun apa ayat fi jamaah ing dalam jamaah mana tentang jamaah fi temringan tentang jamaah. Qadimu kang teka sapa jamaah menawa habasa sange habasa. Wa islamulan Islam sapa jamaah. Kok dianggap sifatnya Nabi bodoh be kitab sing dipegang. Pamanti sapane wong yakfur kafir sapa man bi iklan kitab faulai kabul khosir. Mongko te wong sing kafir iku sing padha gedhe. Limasiri milan nar. Krana dadine alladzina ulai ka ilan nari maring neraka al mabda dadi kanjen langgengno alihim ing atase ulai ka. Ya bani Israil bani Israil guru ini ngasira kabeh nikmati ing nikmati ingsun Allah di alam tualiku. Wa anilan sak temene ingsun fadl tu kumulyan ingsun ing sira kabeh ala alamin ing alam nang sak alam kabeh. Aku damos kembar kumisus padane iki lah wa ani fadl tu kumal alamin. Ini wa evi zamanihim dadi Bani Israil dianggap terhormat terbaik itu evi zamanihim. Ketika periode mati Nabi Muhammad itu pun apa? Anggo ukuran ini akramakum min dawiyat kok pun menembut dengan ukuran kasta. Jadi riyen pernah ada ukuran kasta ini. Mereka memang liyane Bani Israil pancen luwih elek. Itu Bani Fir'aun, jadi paham ya, jadi mulai riyen itu selalu hukum rasional jadi Bani Israel fadl itu kemalal alam, ini panjang saingannya sinten Fir'aun, jadi orang kok Allah gak adil, kenapa waktu Bani Israel kok fadl itu kemalal alam, ini panjang saingannya Fir'aun jadi zaman Bani Israel itu rival berarti sinten Fir'aun, mulai istilahnya Nabi Musa ditugasno nyelametno Bani Israel sama cekraman apa? Fir'aun, mulai fadl itu kemalal alam ini ini wajar musuh Fir'aun, sederhana. Ngalim-ngalim yang Jawa, mana ini ada orang ngalim. Ngalim-ngalim yang ketonggo, saya ingat ada cerita akhirnya menunuk-nunuk. Jadi mulai rian hukum Qabalah itu wonten gitu loh, buatan terus mutlak, buatan enten. Watakulan wadiyo sira kabeh yauman ing dina. Kowe kabeh kudu wedi akhiru ayatin nazalat. Jadi ayat ini nggak mungkin mansuh, mungkin ini akhiru ayatin nasal. Jadi Quran kuwabe paling terakhir ayat ini, kabeh di ijma'i ulama ahli tafsir. Ya, semua Quran itu yang paling terakhir diturunkan ayat ini. Ayat loh, bukan surat ayat. Ini ayat wattaqu yauman la tajzi nafsun. Kalian ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ayat sing ngoten. Kowe wedi dina la tajzi nafsun, kang ora iso mbales sapa nafsun. Tuhuni nafsun an nafsin. Kowe wedi se'an babar bisa. Kowe wedi dina sing suatu saat iku ora ana syafaat-syafaatan. Wala iqbalu minha, lan ora iso ditampa minha saking nafsu apa adil. Apa tebusan evidar. Wala tanfa walan ora manfaat ing nafsu apa syafaat wala kumusur. Dadi kowe wedi dina sing awak-awakan ra iso nyafaati wong liya lan ora ana tebusan, ora ana syafaat, ora ana pertolongan. Namun ini menyangkut syafaat sensitif. Ini kalau terang menyangkut syafaat sing cara ahli sunnah. Ahli sunnah itu meyakini wong soleh nyafaati. Tapi ini buat ngatus jangan saat ini buat. Jadi keyakinannya ahli sunnah. Jadi mazhab sing bener kan mazhab ahli sunnah. Jadi betul mazhab NU atau Muhammadiyah ada nih. Jadi ngerti kalau mantau kita terang Mustafa ya terutama sing seneng kuburan. Jadi mazhab sing bener itu cara ulama. Ini sing asli ya orisinal itu jenis ahli sunnah tuh. Ahli sunnah wal jamaah. Dari hadis sataf tariku umati salasan wasabina firqoha terus kuluhum finnar anajiyah minum akhidah terus cari nabi anajiyah waman najiyah ya Rasulullah kal ma'ana alihil yawma wasabil di asli redaksini nabi zaman nabi Cik Sugeng nak ngendikan ma'ana alihil yawma wasabil yaitu golongan sing nyekeli apa sing tak cekeli saiki lan sing dicekeli sahabat-sahabat ma'ana alihil yawma wasabil asli redaksini nabi ini intinya ini kan ayat ini kan tidak ada syafaat wala tanfa'uha syafaatun kowe wedi dina sing ora ana tuhuni nafsun an nafsin awaman ra iso dadi aku ra iso nyelametno nak Mustafa bin Roko mursyid ra iso nyelametno
Nah anak gue mlebu napa? Neraka. Tapi kenapa ahli sunnah kok meyakini ada syafaat? Keyakinan ahli sunnah yang saya nyafaati siji jelas Nabi, nomor loro solihin dan sebagainya. Nah saat ini kalau tangklet mazhab ahli sunnah itu sinten. Nah ini terus mulai ulama khilaf. Jadi memang yang selamat itu ahli sunnah jamaah, tapi ahli sunnah itu sinten sampean tak tangklet. Teng kitab-kitab ilmu kalam mulai periode Imam Asy'ari ini periode sekitar 300 Hijriah, Imam Asy'ari Maturidi. Terus ulama itu nakalan karo mantu. Jadi mulai dhisik agama kalah ambek ADART. Jadi kalau saiki PKB itu kan ada. Mulai riye. Iki wis sunat ora iso mbok bantah. Jadi kabeh perkara moral kalah ambek ADART. Buareng munanten ulama. Ini terus nakalan. Kita batasi ahli sunnah ya wong sing tafaqquh bi ahadi madzhabil arba'ah. Sing dalam berfikih anut salah siji mazhab sekawan. Gini Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Pokoknya dalam fikih tafaqquh bi ahadil madzhab al-arba'ah. Atau birengno tarif ini. Terus dalam tauhid antara anut Imam Asy'ari kalian Imam sinten Maturidi. Terus dalam tasawuf antara anut Abdul Qasim Al-Junaidi utawa Abdul Qadir Al-Jilani. Mbok kuwatan wonten tarif. Tarif ya setengah hayat, orang bener tapi kudu mbok yakini, repot Romanto. Ora bener tapi kudu mbok yakini. Tarif itu mesti ora bener. Ada ora bener ahli sunnah itu ana mulai zaman Rasulullah. Umpama tarif iki bener berarti sedurunge Imam Asy'ari agak ora ahli sunnah, ora ana anut Imam Asy'ari. Wong tarif ahli sunnah sakniki sing fikih anut mazhab papat. Misalnya orang cerdas takok, "Lah dari mazhab papat baru sinten?" Lho. Artinya kan gak ahli sunnah. Terus dari yang terima Maturidi ada sinten. Padahal ahli sunnah itu satu kelompok yang ada mulai zaman Rasulullah sampai kiamat. Jadi artinya ngeten Kang Ahmad bin gitu. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, aturan kultural itu selalu mempengaruhi aturan kebenaran. Gini kok. Lah nak ngono ahli sunnah itu hakikate ge ora kok ngoten, semestinya buatan ngoten. Tapi gini gua Romanto, kita ini pada zaman yang sudah tidak bisa mengakses kebenaran secara hakiki. Salim-alim tiang, misalnya Mbak Dimyati pada gelang lah, ora iso meyakini Rasulullah persis buatan saged. Tetap lewat sanad iki iso Ahmad bin Hanbal, iso Imam Bukhari, Muslim. Niki iku wae penjelasannya hadis kudu lewat imam. Misalnya Imam Abu Hanifah, Tirmidzi dan sebagainya. Artinya orang memang nggak bisa mengakses langsung Rasulullah itu tidak bisa. Selain periodenya juga panjang, juga beda rasa bahasa. Harus pun benar standar. Itu untuk paling gampang menyangkut poligami, mun global ini man. Rasulullah itu garwani songo. Terus tangguh umatnya maksimal 4. Sampai misalnya jadi mustahil. Songo itu bukti oleh songo, apa khususiyah Nabi. Wes misalnya khususnya Nabi songo, nak umatnya mau apa? Terus sir ini apa kok songo? Orang bisa berdebat. Mulai anak saya sir ini songo itu asal wong wedok. Cara nakalan istiad ngeten misalnya karo mantu. Saya kau Rabi songo, alasannya Rasulullah. Tapi kan khususnya Nabi. Khususnya Nabi wes oleh papat. Saya ini ada papat itu asal wong wedok apa dengan catatan nak anut Nabi. Nak anut Nabi syaratnya rodo bareng. Jadi uang mulai diisi kalah mbek nafsu. Soalnya ngeten Nabi itu ras sekedar songo lho, nak cara istiad. Yo songo yo rondo, sing prawan mu Aisyah kok. Apa ulama fikih wani ya ora oleh poligami syaratnya apa? Rondo. Istiad itu nakalan milih pokoknya wedok. Iku artinya betapa istiad tuliskan salah. Lho nggih riskan salah. Mulane sampean nang ngaji Jamul Jawame sampai Imam Syafi'i ngendikan kau sahabi lesat hujatin. Dewe sahabat ora kena dihujah. Nah, us permainan fikih kelas tinggi karena riskan salah, riskan salah. Saat Nabi misalnya garwane iku papat, oleh papat. Lho oleh papat di dalam konteks asal wong wedok. Apa kudu rondo? Nabi rondo. Rondo kan jadi sifat bagi wong wedok itu. Nyatane unsur maslahat yo nek rondo tenan. Nek prawan sing gelem kan agamane sing ayu, ora usah butuh lah sing kepengin nulung akeh kan. Artinya kemungkinan kita menatijai ya, memberi kesimpulan pokoknya asal wedok.
Itu riskan salah. Mulai Imam Syafi'i ditakoi ijtihad itu apa lho, Bah? Jadi Imam Syafi'i ijtihad itu ihtimalul khata. Mana terkenal kita kalau itu sebagai manis data pak asoba balu ajaran benas toa kalau pun ajaran wahidun potensi akto itu mesti wonten itu riskan ya. Paham ya? Ini menyangkut lah ahli sunnah ngoten ikut tarifnya pun ngoten. Jadi sinten sing ahli sunnah. Lah saya ahli sunnah kalah mbek adat dibatasi. Ahli sunnah itu sing gelem ziarah kubur. Malah buat meneh ora sekedar asari sapi iya mulai dipersempit malih sing percaya syafaat, percaya kubur, percaya wali. Mungkin periode butuh kita mungkin dipersempit lagi. Ini jenenge perubahan zaman. Lain Imam Syafi'i ditakoi, lho niki kan pun dawuh Sidina Ali dawuh noten sampai ngendikan qaulu sahabat bila satu hujjah. Dawuh sahabat itu ora iso dadi hujjah. Mergo dawuh sahabat juga menangkap sangka Rasulullah. Rasulullah piyambak ditangkap ndak mesti sing kaya dikarepno sahabat. Contoh paling masyhur menyangkut tarawih. Wong ku ijma' nak Nabi ku qiyamul Ramadan. Dan Nabi pernah sholat 8 rakaat di masjid kita istimaten. Tapi saat Nabi diikuti oleh sahabat tidak, saya tidak ingin diikuti dalam hal ini, takut menjadi fardu kan. Akhirnya Nabi masuk dalam buatin sholat malam di masjid. Nah ketika Nabi masuk dalam gak gelem sholat di masjid, itu ulama khilaf. Ono sing darani karena Nabi takut kalau jamaah di masjid menjadi fardu. Ono ulama sing darani karena memang sholat sunnah itu baiknya di rumah, karena Nabi sering ngendikan la tasalu buyutakum kuburan. Kalau nak sholat fardu saya jamaah, nak sunat saleh. Ulama macam-macam menafsirkan. Wis wae terus sampai jengben. Begitu juga menyangkut kenapa Nabi itu melakukan perang. Oh ini karena untuk mempertahankan agama ini. Tapi di saat yang sama kan wonten kafir muahad, mustakman, kafir dhimmi. Artinya tidak ada perang, ada misak. Sehingga kalau terang ini ada misak dengan kafir muahad, mustakman. Jadi nak pun istihad itu masalah sing riskan. Paham ya? Mulai sama nak mau tarik-tarik itu antara sahabat itu karan. Mulai Ali bin Muawiyah itu karan, bodoh ngerasa bener. Padahal bodoh-bodoh menangi Rasulullah, karena cara menangkap dari Rasulullah itu beda. Itu tuh paling gampang ya tenang, Lukman. Uang saya nikmati itikaf di masjid, gak Mustafa, mesti ra pengurus takmir. Pengurus takmir orang arah. Jadi saya ingin sampai takut, masjid itu dibangun berapa? Gak baik semen, baik botol. Bagian semen botol mesti tak itu. Gak tau itikaf, gak tau sholat jamaah, gue ngarep. Tapi saya tidak takut, gunanya masjid itu apa? Hingga itikaf ibadah. Tapi mesti, karena orang itu tidak sempurna, mesti melahirkan dua kelompok. Sing kelompok sitok tukang imami rotib, itikaf, mulang Quran. Tapi orang roh beras utangi masjid, proses bangunan gak roh beras. Akhir sungai roh bangunan, roh utang. Mesti gak nyaman itikaf jamaah. Isita itu proposal. Padahal dua-duanya jelas salah kan? Atau sama-sama benar, kemungkinan. Mana kalau ngomong, nak partai Islam menang terus apa? Misalnya partai Islam menang, tetap zino akeh, prostitusi akeh, togel kata, rentenir kata, terus menangi gunanya apa? Tetap gak Islam. Gunanya menang apa? Nak ternyata gak Islam. Tapi Islamilah nak kalah apa? Ya ini tenan nak kalah. Mulanya Rasulullah ketika yang perang Badar ditakoi, sahabat kan do pesta saking senenge, baru menang perang Badar. Rasulullah ngendikan rojakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita mulai sangka jihad kecil ning jihad gede. Mosok jihad perang Badar wonten sing luwih gede timbang perang Badar Rasulullah jihadun nafsi. Dia ku merangi awak dhewe. Misalnya perang wong kafir menang ning perang Badar mulai tetep do nguwi, tetep do togel. Gunane apa menang perang wong kafir? Tapi perilaku wong Islam gak elek timbang wong kafir. Misalnya persaingan ekonomi, wong Islam saiki kalah mbek Cina. Nah, misalnya wis menang ning Cina, wong Islam wis sugih. Tapi tetep wae dua menang, ngwil tetep prostitusi itu getok gelo apa doyan kabeh kriminal doyan terus gunane menang apa? Karena Islam tetap menyisakan moral. Ya sama. Ketika masjid dibangun bagus tapi ternyata itikaf jadi barang asing, ya terus Quran tentang masjid jadi barang guyonan. Terus gunane apa masjid dibangun Nabi? Tapi ya sama, kalau tidak ada masjid api, orang terus Quran yang mau main dewi-dewi, jamaah yang main dewi-dewi, kalau buat agama Buddha, di mana agama dibawa ke rumah masing-masing. Jadi nak isi istihad tu, ulama tapi kurang. Juga sampai yang Mustafa atau istihad, jadi nyamannya udah fatwa PD, jadi bodoh. Mau fatwa PD udah bodoh, kamu mau istihad mesti rumah. Paham ya? Itu mulanya jenis istihad itu sampai ketika Imam Syafi'i. Ketika ditanya, nopo jenengan yakin bahwa nama mazhab jenengan bener?
Dan itu terus semua mujtahid itu gaya etika ngeten keamadan. Madhabi sawabun yahtamilul khotok wa madhabuka khotokun yahtamilul sawab. Itu terkenal kok idani itu musuh pakai. Madhabku itu bener tak mungkin salah. Madhabi sawabun yahtamilul khotok. Madhabku itu bener mungkin salah. Nah madhab salah tapi ya mungkin bener. Lebih artinya yang saya lakukan sekarang mesti tak yakini bener. Tapi sebagai manusia aku tetap jujur yahtamilul khotok. Lah nama madhab itu khotok yahtamilul sawab. Tapi tetap wonten yahtamilul sawab. Ini jauh istihad. Sampai saya ini misalnya istihad, Lukman kiai, kulo kiai. Prioritas umat Islam saya ini apa? Istihad. Kita mau ekonomi. Kalau ekonomi enak, mapan umat Islam. Mapan lah, gara-gara mapan terus akhirnya doyan macam-macam jenis penyakit orang mapan nak macam-macam seneng ngelok TV, seneng CD jadi kebutuhan, terus diperas jadi kebutuhan. Sama. Terus orang sih kita istihad pendidikan. Mulai misalnya pendidikan ngalim kurang ajar ya ada. Sisi itu enggak murah. Sopan tok ora di duit, ya tetep aja jadi buru wong kan. Artinya kan gak ada potensi nguatong Islam, sampean sopan ora di duit melarat, buru Cina apa kan. Gunane apa sopane sampean gak Islam? Ini kan sama-sama untuk Islam ora tadi. Gunane apa sopane sampean nak terima buru wong ra salat? Sopan. Tapi buru ora di duit tetep aja majikan Cina atau orang Cina tapi ra salat, Islam abangan. Tetep ora gunane gak Islam kan. Akhirnya istihad, Romanto istihad ekonomi, Balokman ilmu, tetap dan istihad itu tidak bisa, sama itu tidak bisa. Tetap ya sambil kau sedang. Masa istihad ini sarut jago, atas prostitusi dari ini akan domayoy. Kena kau apa-apaan minta biro. Rara ganti sana ya, berarti cari tahu mau jenis sirosen. Kalau diceritani Gus Mukti, kalau dia sering tidak beri Gus Mukti ini banau. Kalau nu gak ada kenalan cantik, namanya Kiai Sirosen, tapi nu rian sarojo jenis ternyata Gus cerita aneh-aneh jenis kita sering tidak beri gitu. Jadi ini istihad nih kalau terang. Lah menyangkut tarif ahli sunnah wal jamaah ini geng istihad. Jadi saat ini berhubung kita gak menangi Rasulullah. Gampangannya ahli sunnah sing ning fikih anut salah siji mazhab bapak. Ning tauhid Asy'ari atau Maturidi, ning tasawuf Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau Syaikhul Qadir Al-Jilani. Tapi niki namung takrif cara kita. Nah, hakikate cara Allah gini wae nglakoni barang sing mujma' alaih mawon. Sale kawan mujma' alaih guru waliden mujma' alaih, salat fardu mujma' alaih. Timbang sampean ngakoni toriko iku mukhtalaf alaih rupet ini wae misal sampean bayangno melok dadi mursyid. Wong sing ora melok mursyid mlebu neraka, ora ana sing gandeng ning ora-ora mahsyar. Iku wis ora ana hadise, murside dhewe ora wan buswar neraka wong duwe dhuwit, duwe pejabat. Jadi kita iki karo umat Islam riyen mulai sakniki mulai riyen nganti sakniki iku terjebak ngimani barang mukhtalaf alaih ninggalno sing mujma' alaih. Sajane kan gak usah mursyid-mursyid nyaman. Salat fardu imam itu apik. Luwih apik meneh nak jamaah. Jamaah luwih apik nang masjid kan sekarang mujma' alaih. Cek ana mursyid, cek ora hukum dasar salat kan muni kudu. Salat fardu 5, sing apik jamaah lu apik nang masjid. Empun niku sing karwan mujma' alaih. Misalnya menyangkut wiridan sama. Wabil asari hum yastabirun, istighfar sing apik ning wektu sahur. Tapi berhubung ana mursyid malah ana beda, wiridan bersama ning alun-alun juga ana hadis sing ane matek ya ora ono. Jenenge wiridan yo munajat sampe pengeran. Lho nggih mboten. Lho nggih, wae ulama ijma wiridan paling mati wabil asari hum yastaghfirun. Yanzilu rabbuna sulusal laili Allah turun kok ngenteni setengah 4 jam 3. Wa yunaji rabba wong do munajat mbek pangeran ning kamare dhewe-dhewe. Tapi gara-gara ana mursyid ana istighfar akhire wis susah wis ning alun-alun, ora wektu sahur didisi bensin utahe umpan bid'ah wis bodoh dan mati sampai menakhir wajo. Tapi malah dimani, kan lucu. Mbok ora hadise nganti mati mboten enten kan syariat-syariat ngoten. Menawa takokno wong alim sinten mawon nak ijma. Wiridan sing apik wa bil asarihu yastaghfiru. Terus Allah kanjeng Nabi ngendikane jilu rabbuna qulailalatin idza yaqqa sulusul lail fa yaqulu hal ya mustaghfirin fa aghfir lahu hal min kan gitu. Allah turun tiap sulusul lail. Sapa sing kemeje sepuro tak sepuro sing menjalo tak kei. Tapi kita nu tahu-tahu karena ada toreko, ada gerakan. Tahu-tahu ada acara bersama. Kalau teng Mesir zaman Ahmad Badawi ada acara bersama. Saat ini teng Indonesia nggih wonten. Jamiah toreko mutabar.
Terus standarnya kan terus standar ADART itu tadi. Karena Jamiah Thariqah Mu'tabarah itu punya, nah jadi organisasi ada ADART, acaranya harus di lapangan, per sekian selapan, per apa. Lalu yang pengiran di tetap manut kan, acaranya per selapan, ini pengiran di per selapan, per seminggu. Pertemuan ini saya gini Yogyakarta, kok persikunan kok nih Pasuruan, baru kemudian di Jakarta. Ya sampai beli hadis ono, zaman Nabi ngatur skala zikir nonton ini. Iya dibuat nanti. Itu artinya apa? Tahu-tahu kita ini dalam aturan duniawi ADART itu tadi. Tahu-tahu kita ini urusan akhirat. Tahu-tahu kita atur secara ukuran dunia. Nah, ukuran akhirat kan jelas. Mustafa itu kaitannya hak adami dua khitab nih sopo. Nanti utang khitabnya nyaur. Nanti wong tua khitabnya ihsan. Nanti anak bojo khitabnya ngrumat. Jelas kan cara semusma'aleh. Misalnya Ahmad itu kan jelas. Kanggo gurune dia hormat, kanggo anak bojone dia nafakoi. Kanggo tonggo sing bodho dekne mulang, kan jelas khitabe Allah sing musmale. Nanti dosa bunyi istighfar. Tapi tahu-tahu karena ada organisasi kita ini itu tadi Kang Romanto. Urun organisasi, bulan dana kanggo NU. Engko wiridan ngenteni ono istighosa. Terus keputusan mulang ora layak. Jadi guru ta ora mulang, ustaz terdaftar ta ora itu. Jadi hal-hal yang dhisik alami sesuai garis agama menjadi rubah karena garis ADART. Lha ngono kok merasa bener itu kan repot. Mulane ini selalu wonten wong alim kados Badim Yati Pandeglang. Sampeyan tak terusno kula, cuma kula ora khusuk Badim Yati. Mboten cocok kok menyangkut kekhusukan repot. Sanad kula Armando saking guru-guru kula dadi wong alim kudu murahan. Mergo wong awam nak takok ya gampang, juga terlalu sakral. Jadi sanad kula yen benten mbek Badim, Badim tambah karismatik, tambah wibawa. Nah kula walian, tambah murahan, tambah apik. Go wong wani takok, wani konsultasi. Jadi kalau nak ngalime kepengen ngalim tenanan, tapi sing murah. Artinya murah gak terlalu wibawa, rodok murah nanti rodok enak. Tapi asal jam murahan sing krono maksiat zina murah elek. Murahan sing gampang diakses sama orang jadi gampang. Jadi manjen ulama itu wonten mazhab kali, wonten sing anut mazhab karismatik, kados Badim Yati Pandeglang, wonten sing anut mazhab murah. Tapi rata-rata ulama itu sing teng kali. Abu Hanifah yen teng pasar teng dalan-dalan, wong takok gampang. Sufyan Ats-Tsauri nggih ngoten. Uripe teng dalan-dalan, ya orang wali. Dadi wong takok mau ning ratan ora ngenteni ning dalem. Saking murahane. Anu iki murah. Bulan murah, ngaji sampai untungnya apa? Oke gampang ya, murah ya. Tapi gini kok, jadi selalu ada istihad. Jadi ini global ini. Jadi ini menyangkut wala tanpa uga syafaatun. Ini ayat ini mujma'al. Jadi pada akhirnya kita ngadep Allah bahwa amali dewi-dewi. Orang iso disyafaati Allah. Dan soal mazhabi ahli sunnah ana syafaat itu sing mujma'al mas ini yang Rasulullah. Soal wong soleh kados Abdul Qadir kaya kita itu wis gaweane ulama. Tapi gaweane ulama seperti Ahmad kan enggak mungkin Rasulullah piyambak ngendikan sing nyafaati ku aku lan putuku jenenge Abdul Qadir, lan putuku meneh jenenge Mbah Sim. Masane kan mboten mungkin. Liyane Rasulullah mesti sampean bayangno syafaat itu versi sampean. Kan enggak mungkin ora hadise nek Abdul Qadir iso nyafaati Mbah Sim Masari iso nyafaati mungkin wonten hadise. Nah kalau hadis, ya bukan mungkin ada hadisnya, beliau-beliau itu datang setelah Rasulullah. Nah kalau hadisnya kan rawan hal itu mukhtalaf alaih. Lalu mukhtalaf alaih kok bu imani pun kita ini tetap hormat sama Abdul Qadir, hormat sama Imam Basim Asy'ari. Tapi hormat singkarwan musma alaih saja nih ono. Jadi beliau-beliau ini termasuk mansan nasunatan hasanatan falahu ajwa wa ujruman amilabiyah ila yaumil kiamah. Orang yang mensunahkan hal baik itu duwe ganjaran dan duwe ganjaran terus nganti dino. Saja nih kita itu enak menghormati Abdul Qadir, Imam Syafi'i, Bahasa Masari atas nama hadis itu kan mesti bener ya. Kita menghormati beliau-beliau atas nama mansana sunatan hasanatan. Ketimbang menghormati nganggo mental berjuwe kapitalistik. Ya sampai menghormati Abdul Qadir urun titik sitok wae ndongam juk LGF gak kurang ajar tapi. Kowe manakipan tak kira. Lah tak titik sitok. Ambil duit 1.000 wis salam template dadi kiai semacam manakib. Tapi tarif pun kabul hajate. Nah hajate yo tuku omah. Soale tak kurang ajar, hormatimu, hormati kiai. Lho sampean pikir aku kurang ajar sampean. Sampean nomor Abdul Qadir pitik sitok regane pinten, Mas? 50.000 misalnya. Salam template kiai biar piro ana mriki. Sing maca manakib. Satu second. Ngundang tangga-tangga kira-kira entek 100 250.000. Terus donga ning kiai ini kabul hajat ya kan. Datar hajatnya Rumanto, hajatnya mau wadah omah, mobil
Berarti 250 gue mancing pinten juta apa kan? Jaja, bukan kurang ajar. Artinya hormat kita pada Syekh Abdul Qadir ternyata transaksional sekali. Toh ada hormat sing karuan mujma'al, yaitu tadi kita nganggap beliau adalah orang-orang sing mansana sunatan hasanah. Itu mulanya zaman agilum jadi murid, udah anak kulo dalam hal ini anak kulo artinya enggak ngaku ngikuti yang mujma'al saja lah. Nyumama cara Allah ge bener, cara Rasul ge bener, cara Syekh Abdul Qadir lagi bener. Beliau mesti lebih bangga diarani mansana timbang kok telek koto kok ndonga kowe kabul hajate. Enggak. Tiba mobil kodo kan nggak kabel apa? Ada. Tidak 250. Jalur SG kaji. Nah jadi balik mana akan naik bojo. Poseng. Jadi, lagi jenis agama kudu dinalar. Paham ya? Jadi nak cara madzhab ngeten iki ya, wala tanfa wa syafaatun. Tapi niki terus dadi madzhab ahli sunnah ono syafaat. Nah, syafaat iki ngene wae sing karuan musma' itu Rasulullah. Berkuasa ya paksa karo buka makomam Mahmud. Itu karuan kita kanjeng Nabi asa ayyab ataka ya Nabi Muhammad buka makom Mahmud. Tiba menalai di fatahajat bi nafilatal lak. Asa ayyab paksa karo buka makomam Mahmud. Itu sing karuan ono hadise kanjeng Nabi iso nyafaati iso ben kiamat ngene-ngene wong do bingung golek imam terus terakhir bingung golek aku terus tak syafaati kan sing wonten hadise jelas iki Rasulullah itu yang bisa nyafaati. Liyane kan digaweane ulama. Sampai meyakini sampai kotir iso nyafaati, bahasa Masari iso nyafaati, gaweane jenengan. Berarti pada gelang iso nyafaati, mesti gaweane jenengan. Memang enggak mesti salah itu tadi, tapi ya tamilu khata. Memang enggak mesti salah, iya, tapi ya tamilu salah. Lu barang yang tamilu salah kok imani. Kan mendingan iman sing karuan enggak salah ya. Sampeyan mati khai badim yati dengan hormat karena beliau mansana sunatan hasanatan. Mesti dibenerno Allah, dibenerno Rasul. Berarti dia seneng. Tiba sampean mati kaya namanya kabul hajate. Jajal wonge cek sugih mung agak ngamuk. Mbak tak hormati, Mbak. Nak menawa kabul hajatku agak pisau iki. Jajal cara wonge cek sugih ngono, omongno langsung ning badim. Kula salami templek bareng 100.000 jenengan dungane kan mandi. Namanya kabul hajate kula untuk mobil. Tabu ya. Hormati. Enggak. Wah, coba ini. Nasdem lagi bahan. Mana kipan saya itu, tapi itu tadi yang mansana kan nyaman kan. Misalnya ngeten ya, kalau niat mana kipan, santri saya atau Pak Pitik, man Pitik, kalau butuh ngamal, sudah kok kan warna sih bener ya kan? Saya tambah isi ya, Betul gitu ya. Berarti sebenarnya tangan ini. Loh, ramalan satu kali gembang. Nak sing kau nyapaati aku, kudu disungsang aku malah satu kali kok malah kiai ini. Lah cara iki rasa satu kotir lho. Lho mestine nek sing kok ndonga aku untuk salam tablet dari satu kotir. Kok malah Mustafa hubungane apa kan? Jadi ruwet, jadi agama. Yang memang nyata ya, jadi agama yang kita ciptakan sendiri, yang pakai khoyali kita itu banyak. Paham ya? Jadi agama yang kita ciptakan pakai khoyali kita itu banyak. Mulane ketika Ibnu Abbas ditakoi, ya Ibnu Abbas mal ismul agam cara jenengan menapa? Jawab Ibnu Abbas ya hayyu ya qayyum. Padahal ya hayyu ya qayyum artinya zat sing sugeng, zat sing berdiri sendiri. Qayyum artinya berdiri sendiri. Terus jawabnya sahabat yang nangkep ngomong, kenapa saya menjawab demikian? Dari Ibnu Abbas. Napa sebabnya? Mergo pangeran mbok sifati wis nganggo kepentingan. Lah sifat loro iku gak. Sampeyan ngomong ya hayyu ya qayyum zat sing gesang. Kan mesti gak ana kepentingan sampean. Tapi sampeyan muni ya wahhab zat memberi bayar sampeyan nggih dhuwit rezeki. Kok muni ya qadir, ya Allah ala kulli syai'in qadir. Soale aku tersugih. Tetep wae pangeran dikomersial loh. Jadi ketika kita nyifati Allah ya wahab yunjuk rezeki. Muni ya qadir ujung-ujungnya qadir. Iso ae ngekek dhuwit aku. Kepentingane kan hadun nafsi. Jadi kita pengiran serif masih begitu. Mengenai Mbak Abdul Qadir posting kan kacau ya. Makanya harus istighfar itu, hidup dari istighfar. Memang lebih baik minta Allah itu jelas ya dibanding jalan manusia. Memang lu apa ya tetap minta Allah itu. Tapi Allah tak mau wakso kalau terus ribet pengiran gue kepentingan ini dia itu semua. Seruai pak, man durang alim ke arah kebutuh ngomong. Nanti matas ku sing butuh wong kok carane muamalah pengiran ngono.
Wa idib ta'ala nalikane muji Ibrahim sapa Rabbu pangerane Ibrahim bi kalimatin lan pira-pira kalimat. Ketika Ibrahim diuji pangeran kelawan pira-pira kalimat ai bi awamira tegese lan pira-pira perintah wa nawahin lan pira-pira pencegahan. Ai bi awamira tegese lan pira-pira perintah jawab jamae amrun wa nawahin lan pira-pira pencegahan jamae nahyun nawahin. Kalla fahubiya kang merdi sapa Allah ku ing Ibrahim kelawan kalimat rupane awamira wa nawahin. Fatam mengko sapa nyempurnakno sapa Ibrahim guna ing kalimat. Ada guna dene nekani Ibrahim guna ing kalimat biya tamatin khalis sempurna. Kala dawuh sapa wa ta'ala lan maring Ibrahim sawise lulus ini ja'il kalinasi mama. Aku gawe kowe dadi imam. Maknane imam ikut badan fitin tegese panutan ing dalam agama. Dadi ora kudu dadi presiden terus dadi bupati. Pokoke maknane imam kok kudu badan fitin dadi teladan ning urusan agama. Kala dawuh sapa Ibrahim ing dzurriyyat, anak-anak kula nggih ngoten. Kala dawuh sapa wala asli. Wa idzanal baitan semangsane gawe ingsun al baita ing baitul Ka'bah masa badan haling gon balik linasi mari manusa. Marjian ya subuna ilahi min kulli jani wa amnalan gon aman. Aman baitu wau digawe gon baline manusa lan digawe gon aman. Tapi aman cara ora hajat-hajat wis pancet ae disupir patine ning jero Ka'bah. Watakhidulan ala posiro kabeh mimaqam Ibrahim sange makam Ibrahim wa al-hajar alati qoma ali ing dabine musolan ing gon salat makana salat bi antu sallu khalfahu rakaat tawaf fi qiraatin pokoke kok nginge menyangkut Ka'bah kula terangno iki dadi Ka'bah namung kiblatul muslimin dadi ampun dewano Ka'bah hajar aswad kabeh masjid itu hanya sarana dadi aja ngalahno tauhid aja ngalahno kebutuhan kita ning Allah. Supaya wong saniki berlebihan oleh hormati fisik, wis wae Ka'bah mulya ana nganti ngono mbek apa malah ora. Repot aliran. Wajib nalan merjanjekno ingsun ila Ibrahim mari Ibrahim Ismail antofiro yen to nyucikno sira loro baidiai omah ingsun. Nalasan sing boro-boro perkara kok izin gede wong sing tawaf lagi lan wong sing sujud. Ai mukimi nafihi warukai sujud. Wala akifinan boro-boro wong sing mukim. Warukai sujud lan wong sing rukuk lan wong sing sujud. Wa qala rizmansane dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Kula paringi damel panjenengan iki negara baladan aminan ing negara sing aman. Eda amin. Tegese sing duweni aman. Waqat aja bawa doa aku ing dungane Nabi Ibrahim baca al haraman la yusfaku fiha damun san wala yazimu fiha. Lan ora kena zalim wala iso disaidu wala iftalakula. Ora iso diburu perburuane lan tandurane ora kena dicoploki. Warzuk ahlahu minat samarat lan ngrezekno panjenengan ing ahli ne ikilah balad minat samarat sing pira-pira buah. Pam iso saniki kuwat yang mriko untuk mawon buah padahal ora menghasilkan buah. Man amana min billahi wal yaumil akhir sing iman billah wal yaumil akhir. Ora dawuh sapa wa taala wa man kafar wa arzuku man kafar. Mulane kula bolak-balik ngomong kesolehan ora iso diukur ambek ukuran lahir. Dadi pengiran lucu niki sing terutama Gu Ahmad bin Mustafa. Nah kalau mantau ngerti urip wong sugih. Dadi urip ngeten karo mantau itu terus iya Ahmad bin Mustafa nyata khitab. Niki ge eling-eling ayat niki sing musma'ale wong karuan dawuh Allah. Nabi Ibrahim niku kaya kula jenengan nggih sami. Sebagai seorang nabi, beliau itu ingin wong saleh itu ya mangan. Ya Allah Mekah niku tandus. Kula kepengin Mekah niki didamel nggon haji, rupane Ka'bah nggih haji. Tapi haji gak mangan kan ya ora enak. Pepes saleh ora mangan kan ya ora enak. Mulane Nabi Ibrahim donga warzuk alahu minata maroti man amana minhu billahi wal yaumil akhir sing haji sing iman diparingi rezeki ben kelar haji kelar iman. Tapi jawab Allah piye? Pola omong kafir ora urusan rezeki sing kafir lah ya tak kei. Mulane sing beda wong Islam mek wong kafir ya saleh ora saleh. Nek rezeki padha jawab Allah kan qala ta'ala seperti qala ta'ala wa man kafara seperti cari Imam Suyuti wa arzuku man kafaro, nak urusan rezeki wong kafir lah ya tak kei. Jadi mestinya Nabi Ibrahim kayak kula jenengan kepengine wong Islam menangan wong kafir kere. Tapi cara Allah boten, cara Allah iku rezeki ku sepele. Nek ora hadis qudsi, lauka nanti dunjata zitu inda wa janah ba umbatin masyaribal kafir min jurata mak nanti pirang hadis. Dadi umpama donya ku penting cara Allah wong kafir ra diparingi mangan. Berhubung cara Allah ra penting itu PPN dan suwele ya dipek. Wong Amerika Allah, cara Allah rezeki ini buat apa? Penting. Niki sore ya takbire gitu. Jadi kalau ta'ala wa arzuku man
kafar. Ikan Nabi Ibrahim kan mau donga warzuk ahlahu menata maroti ku sing man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karepe Nabi Ibrahim nggih asobia. Artinya asobia ya sing sugih nggih sing man amanah, sing kelar mangan buah sing man amanah. Tapi jawab Allah seperti wa man kafar. Yutak rezeki. Warzuku man kafar. Cuma bedane mengke teng akhirat misalnya fa umat diuhu qalilan. Wa man tisapane wong kafir kafir sapa man fa umat diuhu mongko nyeneng-nyenengno ingsun ku iman kafir. Bitasdid wa takhfif. Wonten kira asing fa umat diuhu wonten sing kira fa umat diuhu badan sah tasdid. Fid dunya ing dalem dunya berizki kelan rezeki qalilan halis sithik. Maran sithik mudata hayati. Sepanjang ning dunya ya tetep untuk rezeki. Cuma engko ning akhirat cuma atur rugu mongko nili maksa ingsun ing wong kafir. Al-jahu fil akhirah ila ada binar wa bisa masir. Jadi keliru Kang Romanto ya ambisi-ambisi partai Islam